Nuko bisu madena tubaru na kuli na wadoni ka kana bale na fambo pela dala no wara ya mena asid la nya ka fo ko kinjara ma ko na ya ko min woro bele de ngera ya je fe min na ko sa na wonya fa anyana wa no wara nya ka fo lo ko Jonathan no ye sida ko chide ale fana ba an fa ya bina tuna ko ba no wara na da do fe ni Frati jamana nyama makro ada tumbangan an fɛ nali an bɔra ko donc i bɛna bɛna don ka projet bɛna tali kɛ fɛn min kan sa o de ye an y'a ye k'a fɔ loi kura min votera n'o ye loi électorale ni CNT a voté i bɛna don ka n'o bɔra an bɛna ɲɛfɛ sa partenaires internationaux an y'a ye k'a fɔ o ye jalaki ta ka dɛsɛ an ma jamana 2 ani 5 o ɲɛna ye partenaires o kana an fɛ tun jira do k'a fɔ gouverneur kan biya ka ba o ka avion bɛ kana char bɛ kana o caman de fana bɛ Bamakɔ yan o ye yalala an ye fan bɛɛ fɛ alhamdulilayi o ye sigi ni yɔrɔ bɛ ci kɔrɔ fan bɛɛ fɛ donc il faut qu'il bakada donc maaw ma ban lamɛ ka bɛɛ dɔn gramatuna internet maaw bɛɛ lajɛlen Diallo Dumbiya nga donc Yoro nga donc Dolo a bɛɛ lajɛlen nga ka bɛɛ dɔn gramatuna donc aka duwawu nga donc aka kɛ jamana ni ye donc n'an bɔra i ye lakanabaliya kɛ donc hali bi tile fila na a ɲɔɲɛlen don an b'a daminɛ nga donc région naani an ka information sɔrɔli la nga donc olu de gɛlɛya dɔɔni b'olu de la hali bi Segu région, Banyagara aux régions, Gao aux régions, ani Bamako district tile fila na min kɛra donc an bɛ taa munumunu ka na ani Douanza région. Jateminɛ kɛra k'a fɔ nin tile filanin na Segu mara la sɔgɔma joona cɛ dɔ an bɔra k'a sɔrɔ n ka donc o ye ani Karaba. O y'a o mɔgɔ fila donc o ye maa fila ka latunu a kɛra n'an b'a fɔ cercle min ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati damani kɔnɔna na bɛɛ tun hakila ko lakanabaliya min ka donc n'a tun ɲɔɲɛlen don ko dɔ tun bɔra la nin ye semaine fila ye nka donc tiɲɛniba tun ma kɛ kosɛbɛ anw sigilen ka dugawu kɛ k'a fɔ ko tare mais jateminɛ kɛra k'a fɔ mercredi samedi don ka dugu cɛ dimanche la dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma kolodugu kura o dugu nka donc an wulila k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ n'o b'a fɔ ma ko koni kulubali an y'a sɔrɔ nka o sera o taara a faga fa ka du kɔnɔ ka a fa ka du kɔnɔna na ka a dalen to maaw ye a ɲininkali kɛ k'a lajɛ ko marifatigi dɔw de nana ka na mugu ci a la fo a ka du kɔnɔna na o lundi don dugu jɛlen a mara la n'an b'a fɔ a ma ko Dawuda Buware n'o ye école karamɔgɔ ye a ka jamana kɔnɔ Musa Were n'o o ye dugu in ye a man jan Kolongo kura in na enseignant dɔ école karamɔgɔ don a tun kan ka taa ɲɔnɔ a ka moto kan ka taa kalan dɔ kɛ o kɔnɔna na o y'a kunbɛn sira kan ka k'a minɛ ka taa n'a ye mototigi wɛrɛ ka taa o yaalatɔ o yɔrɔ fan fɛ o secteur kelen in na o y'o minɛ o taara n'a ye maa fila tununnen don hali bi an ma se ka kibaruya sɔrɔ a kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ ala k'a to u ka se ka ye jateminɛ kɛra k'a fɔ o se Bewani ni o ye yɔrɔ gɛrɛfɛ ye o tile filanin na mugu kan durunna kosɛbɛ mais hali bi an ma se k'a sɔrɔ bilan min kɛra a kɔnɔna na an ma se k'a sɔrɔ fɔlɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ Banyagara région kɔnɔ k'a lase Jɛnɛ Bagas armée malienne wulilen don ka da suwa ka ta ka tile fili su tɛ tile tɛ tu kɔnɔ kuluw sanfɛ o b'a bɛɛ warakata la k'a da maa min tora la an ka hakilina ye cogo la a ka ca ni maa 200 ani kɔ ye terroriste ba bi terroriste b'a ɲinina ka sigi ka kuma ɲini gouvernement de la république fɛ armée fɛ ka taa ko ka ko ye jɔ
maaw ko aw tɛ se ka maaw da n ka ka mobili n ka denmisɛnnin fitinin jeni ka muso kɔnɔmaw jeni ka maaw fa cogo min ka di ka maaw minɛ maa saba ka maaw da k'a kantigɛ bɛɛ ɲɛna ka tila ka filime ka bila réseau la k'a fɔ ko aw bɛ se ka to yen a fɔra de ko bunte o buntenin de barika bonyalen don bi o dɔw min bɛ a bɛ fɔ cogo min n ka dɔn ko Bandiagara mara la u ye wuyuyi fɔ n ka taa dɔn u y'o yɔrɔ sɔrɔ fɔ Douentza wo kɔnɔnaw la o bɛ bolila ka taa yen n ka taa dɔw ye Burkina sira minɛ n ka taa dɔn o ye waa jateminɛ kɛra k'a fɔ min bɛ Bankasi mara la Bayi n'o ni Burkina Faso ka surun n'o ye arrondissement ye o ye a kɛ ni sen tɛgɛ ye o ye yɔrɔ ɲɛɲini ka t'o yɛrɛ fili o waati min na nin waati in kɔnɔ ye fɛ a fɔra ko armée bɛ baara min kɛla ko ka foli lase Mali bɛɛ tɔgɔ la dɔgɔnɔnw ka dɔn o ka syndicat an'u ka association Bandiagara mara la ka taa ko ka bɔ ko ka armée fo ko dɔgɔnɔnw ko ka armée fo ko parce que fɔlɔ olu tun jigi tigɛla ka miiri k'a fɔ ko kow gɛlɛyala ka taa o dɛsɛna ka dɔn ko n'i y'a ye ko bi k'olu bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ka taa ko bɛ baaraw kɛ jamana ba ka sigi olu ma fɛn wɛrɛ ɲini o ye nin dɔrɔn de ɲini armée fɛ u ka na olu lakana olu bɛ taa sugu la ka taa sugu jɔ ka balo o bɛ taa ka taa dɔn k'u ka baganw feere musow ka bagan bɛ bɔsiw la u y'o ban sɛnɛ ka se ka kɛ maaw bɛ da ka kantigɛ o ma fɛn k'u la sɛnɛmatɔw ka dɔgɔ ani sɛgɛnmatɔw bɛ taa la u ka sugu jɔ la ka dumuni dɔrɔn ɲini ka dun ka taa o tɛ président tɔgɔ dɔn o tɛ politique tɔgɔ dɔn o tɛ adama tɔgɔ dɔn o tɛ URD tɔgɔ dɔn o tɛ USR tɔgɔ dɔn o tɛ maa si tɔgɔ dɔn o b'u ka baara de kɛ la pour que u bɛ se ka balo cogo min ka dumuni sɔrɔ k'a dun ka adamadenya kɛ ko o dɛsɛra k'o k'olu ye n'o tɛ dɔn ko k'olu jigi tigɛra ko mɛ ko tile filanan o ɲɛ bɛ armée min kan o bɛ tɛgɛrɛ f'u ye k'o fo k'a kana dan nin ma dɛ ko hali bi k'u ka continuer ka yɔrɔ fura k'a jɛ ko ni maa min ye maa fa kuranna kɔnɔ a bɛ yen k'a fɔ i ni kan ka bɔ i la ko parce que e tɛ Ala subahana wa taala ye e tɛ se ka maa faali ka taa dɔn ko waati tigɛ ten ka sɔrɔ k'a ma juge hali kuranna kɔnɔ ko ni maa bɛ fa a bɛ ɲininka de i ye mun de kɛ ka taa o sababu yɛrɛ la i bɛ fa mɛ ka maa minɛ ten ka taa a ma fɛn k'i la k'a da ka kantigɛ ko sɛ ka taa k'a yira maaw la k'a tɛ se ka bɛn silamɛya kɔrɔ a tɛ se ka bɛn a ka adamadenya kɔnɔna na ko ni fa yɛrɛ ma maa minɛ ko ni kunkolo yɛrɛ ma tiɲɛ ko bɛ se ka kɛ cogo di ko donc o hakilina min bɛ yen ko foli b'o ye ko jamana ye maa wɛrɛ tɛna se ka anw bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na jamanadenw de kan k'a faamuya jamanaden jugu min bɛɛ bɛ yen min b'a fɔ ko bɛ dan kari jamana na k'olu kan ka bɔ yen ko marifa kan ka to jɔn de bolo gouvernement militaire mɛ maa min b'o lakana na ka taa donc ni baara kan ka kɛ cogo di mɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ jamana marifaw ta ka kanw ci ka tila k'o kɛ ka jamanadenw min da tɛ kɛlɛ la k'a fɔ ka taa donc k'i bɛ n'o fa k'a tɛ se ka bɛn jamana taabolo la ko donc maintenant armée wulilen don ka jɛ cogo min k'an b'o fo k'o barikada ka bɛɛ don kilamatɔ na k'a fɔ kɛlɛ min ye maliyɛnw bɛɛ de ka kɛlɛ ye a ma dabɔ bi n'o tɛ ni maaw sera ka baara kɛ n'o ka yɔrɔ lakanaya donc solution dɔw bɛ sɔrɔ a la an bɔlen kɔrɔ Gawo jateminɛ kɛra k'a fɔ lundi don wula fɛ 21h tuma faamaw sigilen don tuma min ka donc n'o bɛ fɔ o ma ko wabariya o donda la maaw nana marifa b'o bolo o y'a ɲini k'a fɔ ka taa donc ko bɛ Gawo attaquer ala nana k'a kɛ cɛdenw wulilen ka jɔ ka mugu ka tulonkɛ kɛ mugu la o y'o yɛrɛ ta o tunna o ma se ka ye commandant des zones n'o y'a ɲɛmaa ye a wulila ka taa k'a ka maaw cɛdenw féliciter k'a fɔ k'u ka jɔ cɛ jɔyɔrɔ la ko parce que ko maliyɛn bɛɛ sigilen don ka fɛn fila de kɔnɔ Mali kɔnɔ armée k'i ka baara kɛ justice maliyɛn k'a ka baara kɛ ko parce que min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni justice jamana o jamana na n'i ye jamana o jamana cilen ye justice baliya sariya tigɛ baliya o de b'a to ka donc jamana bɛ ci o ko terroriste dɔw bɛ yen min yɛrɛ bɛ ka taa hali justice kɔnɔ ka taa olu bɛ se ka baara kɛ i ko terroriste parce que n'i ye jamana nafolo ta ka taa ko ka dɔw minɛ k'a di dɔw ma ka ban jamana sariya ka boli ko ye ɲɔgɔn terroriste fila tɛ donc a nana ka taa donc ka cɛwdenw de fo ka baara la ka tila k'a fɔ ye ko ni Ala sɔnna gouvernement bɛ baara min kɛla justice bɛ na di maliyɛnw ma wolo min bɛ lakana na o b'o ka baara kɛ ka taa donc fo ka se a dan na donc foli bɛ las'a ma Bamako jateminɛ kɛra k'a fɔ jeudi don 16 décembre
vers 10h ngata ma do tumbe ngata donc dongo do ale ma o baraka Bamako kura fa fe teni militaire de bala adi yere ke ngata donc ko ale soldai jatimine de kera ka fo maw ye plenty chama ke ka fo ko ne koyi o ma se ka fe famia kula militaire ka fa ngata donc ka be bi maw ka ngata na ka fe trahi o ko ma famia a kuma nana ka se Alassane Maïga ma Abdurrahman Alassane Maïga no yenga jonke ni yenga korobara ke ngata donc na abise aka bara ke chukula atome 14e arrondissement na Etumba non isoma dodo donc bi ale de baka bara la ngata parce que depuis en nana premier arrondissement na hakilon fola ka sigi horanya la dambe kono abise bara mina bonya kanga segama parce que nya yenga katane santanya abaka bara ni kera ngata bonya baka ayere ba yere bonya ayere ngata donc abole no hakla kabla bakono horon do dambe do parce que bi ka foko femore ni mi ya ka bara nyuma ke ngato se ka fu folo ngakli bala on to be opposition na to maniki be marché e yoroni na o ka fato ke do be ngata donc bi amangene wode to be maw gushi ngata ka da ngata ka maw ngata donc lajaba depuis ale nana depuis ale nana bi ngata donc tangara to do bi ntado avec position maintenant parce que il paraît que kama ngene ngoni e chorba gushi hina côté ngata donc ala bi jabaya donc bi avec position ngata be bana bolo mɔgɔ tɛ bana souhaité mɔgɔ bolo mais ngo ye min kɛ maaw la a bɛ sara i la bi a bɛ yɔrɔ min ka taa ale mɔgɔ tɛ kariya ka mugan d'a ma donc min don n'i ye min kɛ cɛya la i b'o de sɔrɔ o militaire kolonsiya dɔw bɛ yen ala ka bɛɛ kisi o ma a kɛ man ɲi dɛ donc a ye n ka donc musokɔrɔba in Usumana ka musokɔrɔba minɛ k'a gosi yan ka tila k'a nɛnɛ o ko a ma ko n b'i ba bɔ tangara madame an b'a ye minɛ k'a gosi ka tila k'a bila kaso la tangara tɔgɔ dɔn n'a kɛla bi a bɛ yɔrɔ min ngata donc a kɛlen bɛ ye ko fila ye an tɛ dugawu k'a ye ngata donc mais ngata n'i ye min kɛ ngata i b'a sara an laban bɛna se Bube ka kuma ma an bɛ tila ka se Bube yɛrɛ ta ma yan donc n'an bɔra o bɛɛ kɔnɔna na donc Alassane ye ngata joolen da Abdurrahman Alassane Maïga ngata donc a ye joolen da parce que Alassane y'a fa tɔgɔ de comme ne y'a tonton ye donc maintenant o kɔnɔna na a sera ka solution sɔrɔ ka renseignement ta ngata ka baara kɛ ala y'a kɛ ngata donc a sera ka cɛ in ngata tɛgɛ d'a kan le faux militaire là donc a sera ka tɛgɛ d'a kan donc bi an bɛ yɔrɔ min a tɔgɔ ko Kadiri Danbele jaabi a bɛ Bamako kura bi o taara ka so f'u ye o taara galon teni militaire o taara ka taa fɛn suyɛnlenw sɔrɔ yen o y'a minɛ ka taa a bɛ bɛrɛbɛrɛ la kasobo b'a la nin waati in kɔnɔna na foli bɛ lase Bamako kura kaso bɛɛ ka taa kunun nin ye tile saba ye n taara bɔ n kɔrɔkɛ Umar Mariko ye a ka kɛnɛ foyi t'a la donc bi dugawu k'a ye ngata yen maa o maa bɛ yen ngata donc ala ka bɔ n'o ɲuman ye parce que kaso tɛ ngata donc maa ta yɔrɔ ye parce que anw ye an ka ekɔlidenya la an ni Ibrahim Boubacar Keita ni Adama Karila ɲɔgɔn na an ye kalo 7 de kɛ yen donc an b'a dɔn kaso ye bi parce que an m'an ka kaso ta daminɛ bi la Mali kɛlɛ in na ngata donc an ye kalo 7 de kɛ kaso la an ye grève la faim de kɛ ni Alpha y'an bɔ ngata donc o kaso in kɔnɔna na parce que o tun fɛ wɛrɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛnna min ma démocratie ko la an ko a ka ɲɛnabɔ u y'o ban ka ɲɛnabɔ anw ye position dɔw ta ngata u y'an don kaso la donc o don ne de tun y'a ɲɛmaa ye kasoba kɔnɔna na ne de tun ka kɔrɔ ni denmisɛnw ye secrétaire à l'organisation an ye an bɔlen hakɛ dɔ bɛ yen kan an bɔlen o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Boni Douanza attaque dɔw kɛra ngata donc Boni u ka Orange Money yɔrɔ Orange antenne o taara yɔrɔ bɛɛ minɛ ka kari ko parce que ko ye faransi ta ye nin ye jateminɛ kɛ ngata donc Boni téléphone ninnu de bɛ téléphone bila ka taa fɔ nord la ngata donc n'o ye Gawo ani Tɔnbɔkutu fanfɛ yɔrɔ ninnu na donc o tun bɛ bagaw la ninnu Orange mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ wari di terroristes ma pour que u ka yɔrɔ kana se ka kari mais ala y'a kɛ tile fila na o taara yɔrɔ bɛɛ kari nin ye jateminɛ kɛ lakanabaliya la min tun bɛ yen o ye nin ye n t'a dɔn ni dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ka fara kan parce que o tɔgɔ ye wele. Merci beaucoup. ayiwa sisan an bɛ taa don asisi kɔnɔna na ne y'a fɔ ni tile fila in kɔnɔna na wa asisi kɛra commune kɔnɔna na ayiwa ɲinan ta kɔni vraiment ne yɛrɛ kɔni ni ne b'a fɔ ko ɲinan asisi ko an bɔra a kalama sinon i bɛ ka waati asisi bila a kɛra an ka commune dɔw yɛrɛ ko k'olu m'a dɔn k'a kɛra yɛrɛ kuma dɔn k'a kɛra mais participation fana bonyana parce que
n bɛ foli lase i ma k'i fo k'i barikada ka mɛnta fo n ka donc n'o y'an ka USR extérieur mɔgɔw ye maaw b'a ma lamɛn mais n b'a ɲini assise contre ne sani k'a kɛ Choguel min ye ɲɛmaa ye assise ko la a taara bɔ Lansana Kane ye a ye min fɔ Lansana Kane ye ani assise ko la a ye hakilina min sɔrɔ an k'a lamɛn pour que hakilinaw ka se ka taa. N kɔrɔkɛ Seko Lakana Lansana ko waliɲuman dɔn Seko Lansana a ka kalandenw olu de ci bila ma ko Segu jeunesse b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala deli duwawu kɛ Ala ka bɛn ni sabati ko o manifestation in a parrainage dira Seko Lansana de ma a ye engagement ta ko a bɛ transition in soutenir k'a bɛ duwawu kɛ transition donc ni jeunes farala ɲɔgɔn kan u bɛ Ala deli ka na ni sabati jamana kɔnɔ k'a b'a ta n'a bolo fila k'a bɛ duwawu kɛ k'a bɛ jeunesse soutenir sera ma don min na Segu jeunes de y'a se ma alikaw dani ka ci fɔ n ye ne fana sera président de la transition ma n ko bi maabaw bɛɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ alimamiw bɛɛ jeunes bɛɛ ka maliyɛnw bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ bɛɛ hami ye min bi Ala ka bɛɛ ni sabati ko segin Mali o tuma ka yamaruya kɔnɔ n bɛ taa an fa n kɔrɔkɛ ka welewele kan jaabi ka Segu jeunesse jaabi n bɛ baara bila o la président ye yamaruya de fɛn dɔ bɛ yen fo bɛɛ k'a faamu premier ministre jamana de ka baarakɛla don mais o baarakɛla sababu de y'a k'a kɛra baarakɛla ye Ala de y'a ta président de y'a ta président de décret donc n'a bɛ baara min kɛ baara kan ka kɛ ni jamanadenw hakilina ye ni président hakili donc premier ministre bɛ fɛn o fɛn a bɛ fɛn o fɛn kɛ a sababu bɔra Ala de la a bɔra aw la aw maliyɛndenw a bɔra président de la donc don o don n'a bɛ premier ministre fo n'a ye fɛn o fɛn kɛ n'a ɲɛna n'aw b'a daminɛ ni Ala foli ye maliyɛndenw foli ye ni président fo kɔfɛ aw ɲɛ b'a la assise bɛ sen na sisan assise nationale pour la refondation pas par hasard ministre de la refondation bɛ n kɛrɛfɛ ale fana ye kuma in mɛn a wulila Bamakɔ kabini 4h30 k'ale bɛ se yan k'a b'a fɛ Seko Lansana ka duwawu kɛ ale fana ye président ni premier ministre y'ale bila baara min na a ka se k'o baara se a dan na a nana sigi o assise n'aw ye jateminɛ kɛ kabini Mali ye indépendance Mali les pères de l'indépendance Modibo Keïta n'a parti ɲɛmɔgɔw u b'o Dakar don min na 1960 ka na Mali indépendance proclamé le 22 septembre engouement min tun bɛ Mali la o don o ma deli ka ye ni assise yɔrɔw bɛɛ la Mali kɔnɔ ka bɔ Menaka Kidal Mali yɔrɔ bɛɛ la hali insécurité bɛ yɔrɔ min na commission d'organisation ye yɔrɔ dɔ jaabi ko lakanabaliya bɛ mɔgɔ tɛ se ka taa assise la mais bɛɛ taara u ma se ka taa yɔrɔ minnu na Menaka ni Kidal fɔra n ye population bɔra de taar'u gɛn ni marifa de k'u ka bosaliba yira maliyɛnw bɛɛ ye assise in ta n'a bolo un engouement généralisé maliyɛnw bɛɛ b'a ko Mali kura bɛɛ b'a fɛ Mali ka kura o de kama bɛɛ wulila bɛɛ faralen ɲɔgɔn maa si ma yɛrɛ bila kɛrɛfɛ maires députés conseillers conseil des cercles conseil des régions bɛɛ y'i sen dɔ la parti ma bila kɛrɛfɛ hali samasamuli min bɛ yen o bɛ Bamako a tɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw fo o la parce que kuma min bɛ sen na bi président de la transition gouvernement de la transition premier ministre de la transition hami kelen de b'u la bi ka Mali danbe n'a hɔrɔnya k'a segin a ma Mali ka kɛ jamana kelen farafali ka bɔ n ka jamana la diɲɛ ko t'a la diinɛ ko t'a la région ko t'a la i bɛ bɔ Kidal i bɛ bɔ Menaka i bɛ na Bamako i ka dugu de i bɛ bɔ Kayi i bɛ bɔ Sikaso n'i taara Kidal n'i taara Menaka i b'a fɔ an b'o baara de la baara wɛrɛ t'an bolo ma o ma jamana o jamana jɛkulu o jɛkulu n'a y'a ŋaniya k'a bɛ baara in ci an bolo k'a bɛ ko se ɲɛmɔgɔw ma k'a bɛ ko se an ka jamana ma Ala tɛ sira da ma o ma jamana o jamana jamana ɲɛmɔgɔ o jamana ɲɛmɔgɔ jɛkulu o jɛkulu n'a y'a ŋaniya ta k'a bɛ transition in tiɲɛ Ala tɛ sira d'a ma Ala b'a malo fana parce que duwawu min bɛ ka kɛ transition in diinɛ ɲɛmɔgɔbaw silamɛw i chrétiens i protestants i ma min to bɛɛ la bɛɛ bɛ ka sali bɛɛ bɛ ka Ala deli Ala ka transition in ta duwawu de ka bon n'a fɛ dugutigiw bɛɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ duwawu la jeunesse bɛɛ musow bɛɛ o transition barikama de don Ala de ye barika don transition in Ala ka barika don Mali yɛrɛ de la donc kɔrɔbɔrɔ tɛ mais kɔrɔbɔrɔ ta bamanankan donc min don a kɛra cogo cogo an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ko tɛ Mali ko don n'a ye sira bila don min ma fɔlɔ min ɲɔgɔn b'a fɔ an de b'a fɔ radio in kɔnɔna na mais ni maa ye ɲumanya kɛ aussi don min baara bɛ kɛla cogo min ka taa
donc ni baara bɛ ɲɛ an ka donc an ma hakilina ta di a kɔnɔna na mais ala ka o bila sira ɲuman kan min b'a to jamana in bɛ bɔ nin bɛɛ la mais ala ka hakilina d'o ma min b'a to o bɛ jamanadenw lamɛn ala ka se ka sutura di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kɛla Bandiagara fan fɛ bi ka taa ala k'a kɛ taya ɲɛ ye pour k'a to jamanadenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔna na a ye min fɔ bɛɛ de ka sigi ka dugawu kɛ jamana ye c'est pas parce que a binna ne bolo n'i y'a ye n ka taa ko kunun maaw bɔra n ka taa k'a fɔ n ka taa dɔn ko bɛ e kɛlɛ ni tun y'a kɛ jamanadenw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min walahi a si tɛ kɛ ni hakili b'a la an ka kuma kɔnɔna na tuma caman an tun b'a fɔ an ko ni i bɛ k'a tun ye ɲuman kɛ walahi n ka taa anw de tun bɛ bɔ ka tɛgɛ de fa ye k'a fɔ k'ala dɔn ko a kɛra mais min don jamanaden bɛɛ de jigi tigɛla a ka baara in kɔnɔna na donc o de kɛra hali sini na ka kuma fanga tɛ dɔw b'a fɔ an ko mun na k'a ka fanga banna ko an b'a fɔ cogo an ko mun na an bɛ nin fɔ la pour que a ka se ka don maa min bɛ na sini ni o ma se ka ɲumanya kɛ n ka taa an ka se k'a fɔ mais adamaden saya bɛ fɛn bɛɛ dun saya tɛ tɔgɔ de dun tɔgɔ kɔnɔna na n ka taa donc baara min bɛ kɛ la o hakilinaw de bɛ ta n ka taa donc pour ka se ka hakilinaw ta ka a sabati a ka se ka taa ɲɛ donc voici assise na n ka taa donc hakilila e yɛrɛ caman fɔ e caman fɔ n ka taa donc assise ko na ale y'a résumé mais n b'a résumé ka bɔ a kɔnɔna na parce que bi n ka donc a kɛra n'i ye Bamako ta e yɛrɛ ye Bamako ta participer maaw bɔra au départ a fɔra ko maa 100 de kan ka na pour que se ka baara kɛ mais an y'a jateminɛ commune na tun ka ca ni mɔgɔ 200 ye n'i ye jateminɛ kɛ bi n ka donc fɛnkɛw cercle ta de bɛ na daminɛ o cercle baara kɛra aussi n'a fɛ maaw bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na n'a tilala o la région de ta bɛ daminɛ sisan nin waati in kɔnɔ o bɛ région de kɔnɔna na donc baaraw bɛ kɛla n ka taa synthèse bɛ kɛla région kɔnɔna na n'o bɔra o la n ka taa donc assise laban n ka taa donc région mɔgɔw b'u ka rapport kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako o bɛ sɔrɔ k'a clôturer mais min don an y'a fɔ bɛɛ ye maa o maa n'i ye maliyɛn n'i bɛ fɛ ka participer i ka t'i nin don a ko la n'e taara bɛ n ka taa k'a fɔ n ka tigi bɛ t'i nin don a la n ka taa tuguma tigi la donc o kɔnɔna na baaraw kɛcogo pour le moment c'est bien a bɛ kɛla cogo min la mobilisation est très claire maaw de tun y'a ye n ka taa ko b'a saboter n ka taa a ye kuma min fɔ Mali ko don baara min kɛla Mali ko la kuma min kɛla commission d'organisation indépendant ka taa donc o de taara olu de bɛ baara in kɛla a ye min fɔ n ka taa donc a bɛ tila ka synthèse kɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ anw bɛnna nin de kan or fɔlɔ n ka taa ni ye assise ninnu ye jateminɛ ni ye discussion ninnu jateminɛ préfet de tun bɛ ka taa rapport kɛ min ka d'u ye olu b'o de sɛbɛn a kɔnɔna na nin se n'a fɔra k'o tɛ ko ka jamanadenw bila ka taa u ka kuma min b'o kɔnɔ u k'a fɔ o bɛ fɛ n ka taa lakana cogo min o bɛ fɛ n ka taa adamadenya ka kɛ cogo min o bɛ fɛ politique ka kɛ cogo min o bɛ fɛ diplomatie ka kɛ cogo min o bɛ fɛ justice ka kɛ cogo min o bɛ fɛ kalan ka kɛ cogo min nin bɛɛ u k'o hakilina ta fɔ n'a bɔra ni min ye n ka taa baara de kɛ mais o kɔnɔna na aussi fɛnw dɔ bɛ na bɔ a la n'an b'a fɔ o ma ko le programme ye mais chronogramme ni bɛ mun ye nin waati in kɔnɔ assise kɔnɔna na pour que élection ka se ka kɛ n ka taa o de y'a clôturer waati ye maintenant baara kan ka kɛ a kɔnɔna na cogo min organique unique kan ka sigi n ka taa kalo joli kɔnɔ texte min i b'a kuma fɔla ni loi min kɛra n ka taa donc n'o ye élection to a ye baara ninnu kan ka se ka n ka taa lajɛ cogo jumɛn n'an bɔra o kɔnɔna na élection communale élection législative olu kan ka baara da cogo jumɛn finalement fo ka na se élection présidentielle la o programme min kan ka di n ka taa o programme min n'o dira ka ban baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna de la o la maa si tɛ se k'a fɔ nin ma fɔ n ye nin ma fɔ n ye non bɛɛ de bɛ bila baara kɔnɔna na o kɔnɔna na k'a fɔ ka taa donc i ka programme ye nin ye baara min kan ka kɛ administration territoriale ka baara ye nin ye préfet ka baara ye nin ye sous préfet ka baara ye nin ye baara min kan ka kɛ n ka taa donc sur chaque localité ani n ka taa yɔrɔ o yɔrɔ n ka taa n'o kan ka kɛ baara bɛ k'o la les réformes min kan ka kɛ o bɛ kɔ texte min kan ka taa conseil des ministres la o bɛ ta donc maintenant organe unique min baara min kan ka kɛ mɔgɔw bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw bɛ fɔlɔ ka o bɛ ka na n'o ka candidature ye o bɛ ta n ka taa donc dépouillement bɛ kɛ nin waati kɔnɔ a bɛ sigi président bɛ discours kɛ n ka taa k'a fɔ ko aw sigila baara filɛ nin ye n ka taa donc élection kan ka kɛ cogo min recensement min kan ka kɛ an bɛ segin k'o kɛ exceptionnellement n'o kan ka kɛ o bɛ kɛ fichier kura min kan ka dilan a bɛ kɛ structure saba min kan ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ fara ɲɔgɔn kan baaraw bɛ kɛ n ka taa nafolo bɛ ɲini a kɔnɔna na pour ka kɛ hali ni n ka taa donc wari tɛna di maaw ma cogo min pour que baara ka se ka kɛ an tɛna se k'a fɔ an b'an tigɛ bɔ jagoya tubabuw bolo u k'an ka élection financer mais élection ka financement a kan ka maliyɛnw kan ka hakilina kura de sɔrɔ pour que an kana dulon mɔgɔ wɛrɛ la élection ka se ka financer n'an ye nin baara bɛɛ kɛ an bɛ bɔ ni mɔgɔ kura ye min jamanadenw dalen b'a la o y'a sɔrɔ n ka taa donc insécurité ko in caman bɔra a kɔnɔna na buntenni min kan ka kɛ o buntenni bɛ kɛ baara min kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔna na basi n ka dɔn bɛ kɛ la sen na. n bɛ labɛn. ne b'a fɛ k'a dɔn sisan ni a ye sigi fɔ caman kɛra jamana in kɔnɔ ni ne sigi ka so fana kɛra a résolution mana ta bɔ ni min ye ni élection kɛra jamanakuntigi kura min bɛ na o bɛna baara kɛ ni nin de ye wa ou bien o bɛna n'a ka programme de ta ni n'i ye jateminɛ kɛ non programme min bɛ a kan k'a fɔ programme tɛ se ka bɔ n ka taa donc assise min bi kɛla kan
président kura tɛ se ka na ni hakilina kura ye min tɛ nin programme kɔnɔna na programme ye priorité ko de ye lakana ka taa dɔn ale bɔ ka taa o de document kɔnɔna na comme priorité école ko bɛ bɔ ka taa comme priorité justice ko bɛ bɔ comme priorité sɛnɛ ko ɲuman ka taa a bɛ bɔ comme priorité non o dossier na ka taa dɔn a fɔra nin na ko loi de bɛ ko sariya de bɛ ta k'a fɔ l'application est obligatoire c'est sur la base de ça de fanga kan o bɛ di armée ma o bɛ di bɛɛ ma n'i y'a ban ka kɛ dɔ min na tɛ bi ko ɲɛbɔ fanga la c'est très clair hein. C'est très clair. Parce que min don et dans ce cas là fanga ye ko min ka di ye k'i b'a kɛ ka jamana kɔnɔ ka jamana bila ka depuis 60 et quelques années au kɔnɔna na que k'a fɔ un président est élu sur les valeurs. États-Unis constitution bɛ yen depuis waati jumɛn mais c'est sur les valeurs de la constitution des États-Unis i bɛ na i ka programme ye. C'est sur les valeurs donc de Chine donc élection kan ka kɛ cogo min maaw bɛ élu au principe de kɔnɔ mais ne nana ka taa a fɔra ko min ti kɛ président man kan ka min kɛ par exemple a bɛ fɔ ka taa a kɔnɔna na président da man kan ka don business la président da man kan ka don marché ko la n'i milena la comme Afrique du Sud sariya bolo kan ka se ka sɔrɔ min b'i gɛn ka bɔ fanga la mais aujourd'hui Mali kɔnɔ min ka di i y'a ye donc Jacob Zuma ka taa a ye fɛn dɔ kɛ ka taa ka fɛn dɔw dilan ka sɔrɔ ka la loi ne le permet pas o y'a gɛn ka bɔ fanga la. N'o ɲɔgɔn tun bɛ kɛ Mali la président caman tun bɛ gɛn ka bɔ fanga la parce que den da man kan ka don fanga ko la i yɛrɛ da man kan ka don fanga ko la bi administration bɛ gérer la cogo di c'est pour ça an ko n'an taara assise la ka ban n'an nana situation bɛ ta en mais aujourd'hui un directeur ou des responsables ni ministre min nommé na o bɛ taa wari ta ka taa d'o ma o bɛ taa di a muso ma o b'a den ta ka don baara la ministre dɔw yɛrɛ dɔn ka taa dɔn depuis ministre nana fɔlɔ ka taa dɔn a y'a dɔgɔmuso bila ka taa ko a y'a dɔgɔkɛ bila ko ka taa sage la yen a fɔra anw ɲɛ ka marché min dira o ye marché dɔw ta k'a di 300 millions ka taa dɔn a ɲɛma dɔw ma o denw ma ko parce que n ka taa dɔn maintenant o k'olu to yen o bɛ taa député CNT mɔgɔw o bɛ 5 millions di dɔw ma o bɛ 10 millions di dɔw ma faso wari de bɛ ta la k'a di ten mais nin bɛɛ la enquête de bɛ kɛ pour que ça soit très clair n'i ye dɔrɔmɛ min bɔ en tant que directeur k'a di i nana programme de kama pour que i ka se ka baara kɛ n'i ye wari bɔ k'a di o kan k'i don kaso la parce que e ye zon de ye e ye kalabanci de wari min don i fa ta tɛ i ba ta tɛ i somɔgɔ ta tɛ e tɛ se ka faso wari il faut que différence ka bɔ faso pɔsi ani yɛrɛ pɔsi kan mais aujourd'hui dɔw bɛ directeur dɔw bɛ yen o bɛ jamana wari gérer fo b'a fɔ ne tɛ sɔn nin ma e tɛ sɔn nin ma nka i fa ta tɛ i ba ta tɛ i somɔgɔ ta tɛ état de ta donc état ye principe min fɔ a kan ka gérer n'o ye gérerli kan ka kɛ n'o ye e bɛ se k'a faamuya sa président muso bɛ téléphone ci ko karisa a ye marché d'a ma o bɛ se ka ɲɛ cogo di donc n'an bɛ fɛ Mali ka développer il faut k'an ka bɔ nin ko bɛɛ la et en même temps aussi marché ko la quelqu'un qui quand même mérite ne ni e ye kɛlɛ kɛ parce que maa jugu dɔ bɛ yen ka taa o y'anw kɛlɛ ka taa kɛlɛ kɔnɔna na parce que o bɛ fanga kelen na bi n'olu nana ka taa dɔn e ni ne min ye kɛlɛ kɛ ka taa si tu remplis les conditions n'a fɔra kana kɛ dɛ si tu remplis les conditions marché ka di mais k'a miiri k'a fɔ n nana so ninnu kalamanci ninnu min y'an kɛlɛ kunun ko hali bɛ parce que communication b'o bolo wari b'o bolo u bɛ taa don journaliste dɔw bara ɲɛ bɛ journaliste dɔw bɛ papier dɔw kalan ko parce que nin marché dira nin marché dira nin ma fo k'a fɔ ka taa dɔn a ye vérificateur bila ka taa o ye kalabanciya ye. Ça ne marchera pas. Donc, Mali bi dilan diya de kɔnɔna na dabe kɔnɔna hɔrɔnya de la. Donc, c'est pour cela anw hakilina na baara kan ka kɛ cogo min assise bɛna kɛ sababu ye pour que diya foli ka jɛ fɛn dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Maintenant an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ parce que processus don a bɛ se ka kɛ o ye anw ka ye cogo ye maintenant n'a ma bɔ a la ka taa ne ni an bɛ continuer k'an ka kɛlɛ kɛ parce que la vie est un rêve o tɛ wa an bɛ fɛ a ka kɛ ten mais n'a ma se ka kɛ ten an nana min k'o ta tuguni. O tɛ hali n'an tɔntɔn de nana hali n'an tati de nana k'an bɛna sigi ka taa ale y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen o tɛ wa. mais ni ko bɛ se ka mun fɔ loi kura min ni y'a kun ta san loi kura in ka taa n'i ye jateminɛ kɛ. a fɛn kɛ yɛrɛ bɛ sen na ko hali n'an taara sani kan ka kɔ la oui est-ce que bɛn kɛra organisme ninnu ni fɛn na. non o b'a la o organisme bɛn kɛra ka na table ronde kɛra kɔnɔ baaraw bɛɛ kɛra ka ban o processus an tɛ segin o kan ça c'est fini c'est classé et en même temps maa min kan ka ta a ɲɛmaaya la ka taa dɔn olu ka taa dɔn olu ka hakilinaw dira maa 9 de kan ka ta baaraw kan ka kɛ cogo min tout est fini maintenant appel à la candidature de bɛna kɛ pour que o ka taa dɔn mɔgɔw ka choisir maintenant réforme dɔw bɛ a fɔra ko k'a kɛ a baaraw kɛra ka taa ni hakili b'a la ka taa dɔn réunion demande kɛra avec les partis politiques kow kan ka yɛlɛma donc au niveau de la CNT documents dira o ma o bɛ écoute kɛ fɔlɔ ka mɔgɔw lamɛn n'an tilala o la ka taa min kan ka voter a bɛ sɔrɔ ka voter président b'a fɔ min ye donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na processus don c'est pour cela calendrier bɛ nin bɛɛ déterminer pour que an ka se ka bɔ mɔgɔ ko tɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fanga ko la fɔlɔ fanga tɛmɛnen bɛɛ la fɛn 2 de bɛ kɛ la
ou o bɛ fangaw yɛlɛma pour que olu yɛrɛ ka to fanga la ou o bɛ fangaw yɛlɛma pour que dɔ ka fara olu ka fanga. Donc en général les modifications des textes à caractère. Mais aujourd'hui c'est que sortons de tout ça. Barakake, c'est une transition supposée n'est pas supporter quelqu'un. Donc Barakaka qu'on a là. Au dia qu'on a tous les experts. Même si ils hakilna frakan, ils sont invités à participer. Maintenant, c'est un problème parce que qui fait qu'à sauver qui bat qu'à sauver ça c'est un problème parce que donc parce que ça c'est donc clair parce que Fadel Djougou mais des gentlemen qui a presque internet qu'on a Fadel Djougou le be barachama kerabi aujourd'hui contre Mali qu'on a et appuyé par notre camarade de la presse de propagande RFI le monde a donc entre cher Daniel comme le cher Daniel trop de là d'après cher Daniel il faut donc il va faire donc c'est lui comme il allait de Chile c'est une presse du Mali internet Morodo à radio privé Moro il travaille donc avec cher Daniel pour résoudre les conditions gagnantes. Mais à la base, on est là, nous on va continuer à rectifier, à rectifier pour que les gens soient là. Comment bien-vous? Non, c'est très clair. Bon, non, parce que fait l'obé, donc, la constitution, parce que par exemple, donc, priorité d'obé, notre cours constitutionnel, bien, il faut faire forcément au cas, faire révision. Mais, par c'est qu'aujourd'hui, quand hakilna d'ota, quand soit dans la cour constitutionnelle, la priorité, mais même si c'est que loi d'ordre est fait dans le cours constitutionnellement, donc, au lieu de modifier pour que le baraka c'est que mais la cour constitutionnelle, maintenant aussi, donc, dans les cours de Horonia de la Otara, machito manipuler là. Mais non, on a qu'à faut que hakilna d'oké, c'est l'histoire et retiendra. Il y a même bec, il y a la tracon. Newman Djouma, et-il Lahara, et-il sait qu'à soit donc, chacun doit travailler pour la cohésion nationale. Alors, on a le c'est le mot qui dit, allez voir en faire. Il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des emplois de pas pour programme bon. Anana, Chila donc pour la première fois, follow Davida, comment tu as manqué Anana. Anana pour demander à Tara Assimi de l'offre. À Tara Assimi de l'offre, à Assimi donc souhaite le rencontrer. Au Tlala, à rencontrer Mintemena au Union Tché. À Tara Assimi Manko, où il y a les Blacana. Pour l'élection, quoi, il y a non, mais quand c'est février. Assimi a joué à faille. Comme un lettre le programme chronogramme en bas donc vers le 30 janvier. Donc, un processus de là, on est beaucoup avancé. Donc, à ce stade de la chose, les choses sont avancées. Maintenant, le premier, on dit que sans que le peuple donc le peuple de Barakana, le peuple Benami Makomi en mot chaud comme lettre pour mais aujourd'hui, fait une demande de quel gotoro parce que Hasimi Kakumabalia, Malika Kumabalia. Ani nga donc fait wala me ba konna parce que anda de senga donc ne ko ima et là-bas na question posée donc ne benga donc ne mo toro là donc konna de la nga to be fait ko élection ga ke ayira la ko fo ye ame mois mina ame décembre là janvier février un mois à 2 mois qu'on a élection c'est ga ke ne bodo donc on hakila de forêt asimia ka kodama ay papier pour ga là on a donc hakila uta asegla nga taraba. Alors parce que peut-être nous dans le cadre de dialogue mo ye ou sera ka on sera ka faut ka bien pour que ça assise là assise là jusqu'à présent donc beaucoup position ni kan halibi donc comme anya fa to parti demande ne beaucoup position il est no ye chana il bari ngata ala be ko fa la be français ou yala la fala na utla ka bulga na Côte d'Ivoire utla ka ta français oh lo il paraît que ko le tarama ne interga sumare kam ko wi amore wala aussi mais mbrando ne parce que mo ti fi chama fi burangen donc n'an bɔra o la donc aussi donc ne balimakɛ ka taa donc n'o ye kodɛmi donc o yɛrɛ ko k'a t'a la ka taa donc mais n hakili la o na solution sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ a cogoya la vous êtes ami ɲɔgɔn don an bɔlen o la aussi RPM mɔgɔw ko k'o t'a la Asma olu bɛ kule la k'olu ka maa bɛ kaso la donc o kɔnɔna na n ka taa jateminɛ kɛra ani Umar Mariko n ka taa olu de ko k'o t'a la bon en terkɛ n dɔgɔnin n ka taa donc Amadu Goyita ani olu bɛɛ de ɲagaminen don ka taa a bɛɛ ye kɔkili jɛgɛ ye donc olu bɛ ni position.
Sinon, tous les autres Maliens, au Tara, comme il y a fait, comme assise là, bébé Haklanta de la Malikola. Donc, mais à ce stade, la chose aussi, démocratie, c'est pas forcément Bekata. Tout qu'on a là, quand on est tout jon, Bek c'est qu'on s'en a Haklanta. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ça, parce que déjà, on y a quelqu'un fort à l'intérieur, donc, assise, mais qui a un parti mourir, c'est pour cela donc, on va manquer Amadou Metabo de Fola, nous, USR, représentant extérieur, que le Mali est aujourd'hui respecté sur le plan international. Au fond, on a le Mali de l'extérieur, on a même un Mali pour moi. Donc, en gros, c'est ça. Coronavirus. Mais les gens quand Macron est Mali ne dit vous avez d'abord par le ministre des armées, nous avons donc Mali. En Boro, Jatimine Kafo aussi, Jongre Nana donc ministre des Affaires étrangères. Donc, il fait un chama fort. Donc, en même temps, en Bolo, Macron est là, crescendo, quand il y a Mali, quand il Mali gouvernement, c'est pas légitime. À Bangela, quand il y a coup d'État, ils n'ont pas honte au Timoaloya. Donc, les bébés, quand il fait un chama fort. Mais les bébés, Jatimine, quand il faut que Hakilna maintenant, allez de AFO, tu allez de AFO, parce qu'elle est de Kokabina. Amadi Ligue, quand elle est d'ailleurs, à passer la part président, Chaman fait, Tchad président, comme la langue de Kangana, au Séguilanga de Dongo, Chaman Forum, après, donc, aller à Yinga de Kafkabina. À Yinga de Cherche Daniel Kelly à Bara, aller de Dabarala. Donc, we a foi aller de parce que journaux propagande ou des Baradam de Folo. We a Yiranga par le monde, année le jeune Afrique, Kafonga de Dongo Macron Gangana, comme Macron Gangana, mi faut qu'un chien for Mali, ou parce que Mali, comme on est chef na Fadem Bédewa, comme un chien for en place là, parce que quand on jamalé donc pour moi me fora ama aller pour moi voilà j'ai en ce là pour parce que les gars jouent ou fait était bon dans notre de cas donc maintenant on se là qu'on a donc il y a des commentaires de ama commentaire que on a qu'à état soit informé domi donc anaka mo quand donc nous ambassadeur pour bara me ganga kenan donc pour que jamana ka se ka adado akula wona ka nyefo les conditions autre mi premièrement ko anga wuli ngata ta comme Ibrahim Boubacar Keita ka chomi kata kumbe gawo abe anatola ka valise kono ka bi na ne mo flyer ngata ere bulu no e gana président no ye bi sedawo nyamaye ani ngata Chad nyama ngata no ise senge ka na no valise kono ni hakili bala mate me kalo flaka ale assise donc français ay Niger président ngata yo do aka valise kono ngata naye ngata ka Burkina Faso maintenant ne konna na koma ama wele obi feka ngata donc ka fo comme aka sode ya on ka soye asoba amba sola min kada ale ni ali na ke manda comme Mali ale taye ulu faka bin kayo do ngata donc min kado ngata donc bake donc ama fin foyer anya min foyer bro abo on ti tagawo comme intervenir donc na voyager mais on ti tagawo ni bi na Mali kono ebina akona na ko aéroport la ko réunion ga ke aéroport ko nakata ango Mali ngata aéroport international li we beka sodi ni bi na ngata kuluba de yoro ngata na fo Mali ka so ni bi taye ni se ka taye ngata donc ana ali bon donc bara on a ka antala ka nyefo ye clairement ka fo débat bi na ke ngata donc rencontre na hors de jour ye mi sécurité ko kuma to de o ya fo kalo abe sa nani boya ka fo Hollande ya fo ngata ko naw na ka be Mali ngata donc sécurité nyarabo am se ka anga du be la ngata donc o ma on de ngata donc pour que Mali ka intégrité ka se ka traverser jamana européenne ago jusqu'à présent am sa segi nyona o ma se ka fo nyarabo ngata donc akula bi am gele am ko na ngata am se ka solution sur là ago kuma mi fo ango aya accord bilatéral de Bango accord bilatéral mu ya on sigla de ka kuma ka bara donc on se ka to antenne ka ko ka to yorore ka fanga ka bo porto ka so amasi ka ngata wodi ngata donc abandon en plein vol parce que mi do bara konna on be na ko do la na be porto amasi ka porto ni ko fe donc o konna na o hakilna am se ko discuter sahel ke membe ngata donc na o so na abe kuma o kan pour que bara ka se ka donc hakilna do ka so donc le kuma de foroyer ka fo élection ko yo yanga souveraineté parce que États-Unis élection bi kenat gamna wala date se ka doala France élection bi ken en date se ka doala on ga élection mo wala date se ka doala on yere ka élection on débat ke anga souveraineté nationale do quel que soit la crise la anti-génère ko dakar doala donc o kuma foraye
Donc maintenant ngakla a segile nga analyser aka mo ye rapport dama ko ye o ka rencontre de défense ke ko ya yira ka ko viki kacha ko le tse ka bo ngata donc maintenant o yo ka boni boama ngata donc pour que se ka ngata donc ko jorati ale de ko kabina ale de ko katina ani che akabara la mais mali ba ngata taka segi bi gonema no te kuluba no. Donc en gros tali fena ko yedi maintenant ni be fe anga yorone wala daire ngata donc konna bela ngata aussi ngata klefla na international la Wagner ko kuma be fort o be kele be parce que natu nana atumina fo mali ngata ko Wagner ko mali kana ka na ay kule o damne ay wu damne ani union européenne ni ko bela ale jugula be ka on ngata donc ayala la ka fo maye ngata ko mawo ma be soro di mali ko katia ko parce que on be ça on be ke chwa la bi hale a conséquence anje baka anga mawo be gena français chuko me obo jala o be yala la ngata mali ay mabi no be se ki ke chuko me obo geni ngata donc fadi boloda maintenant o konna na tuma dira anga nyeba ba no ye ministre des affaires étrangères woya hakna tafo parce que déjà ni bela ni jatimle ke tele fly now o bora ko déclaration do kera ko de 15 pays ko Canada Belgique Allemagne ko be farla nyoka ko ni Mali na ni Wagner ye Mali ko nana ko afroko Wagner ye rebia ko ni Mali na ni Wagner ye ngata donc olu ko coopération be très o ti se ka baraka on ni nyomache mais ayala ka fo ngata gouvernement malien ya fo chogal da abora d'accord ka fo ngata ko anu Russie be baraka ayira la ka fo le ministre des affaires étrangères russe ngata ko anu wolu be baraka ko on Wagner ma barake ama fait signer Wagner bara o bela ko no ko tlefla na ko parce que aéroport yoro la no ya armée de l'air ya ngata donc barake yoro la angele ka daso ko ka bla kay anga ma do be non colonel no fama ko tegere kele tegere donc o de nyama ye bi ngata donc o de bi ngata kay gérer la barakele no ngata donc o ni reçu be barakela mire koro mi bambolo no ye blende o ni fenchama o bebe tarantla parce que avion mi bambolo no te pangata donc o bebe tlana zone de défense sabatlana désormais baro kanga ketchome avion do kanga frete ka blanga donc sika so ka bolola avion do kanga blanga donc c'est bare ka bolola avion do kanga blanga a fo mi mangata seko fa bolo dawla donc bara min bi kala zone saba mi créé la o kara panique fora nango hala abeta chila hali ngata sikai no avion natu na voler katangawo fa ka permission ni ka français bolo ngata no ni barkan ma permission ni entre se ka voler nango ayere be ta anga avion pa ka fa abeta kele ke ro la o ba fa ngata ko permission ta bolo ko be exercice la ngata donc ka bo lo toro donc ani o souveraineté mi mi la akara jigitike. Donc, na premier ministre avec le ministre avec l'ambassadeur de la France. Comment qu'on a eu kanto qu'on est Wagner na ko ma do be ko no ye club lenin do ye ko ye ancien ye ngata no ye emballement flow ye no ye ngata donc tamashaku ye ko ambe fe ko lu shitunu ko de la Wagner na ku ye ko parce que Wagner na e ma fa e ma o ma bolo aboti fa parce que état de kanga ma fa gérer mo ko wala kanga ma sa gérer ko na ngata donc Wagner trosi ye Wagner ngata donc exploitation de mines de ke o bino yere saragata ko ka SRU blale no kana Mali kono ko kanga sanu boyoro me kata ko be yon do naka anko ni bela kuma wala do mais dès que tu me que on fait anya fo be anti Wagner ko la Mali ko kat Wagner ko la ami Mali ko de la kata malien de de kelemo mais na kono on de trouver information de le commandement militaire de l'armée il va sur kata réunion be kero be France ka représentant ba konana c'est ça ami baraka la ko me kata donc comme anya ben do localiser kata senu baro be kala je konana on ni ñoo je France data la information be dugolo la o ka nafri journalisme be no le internet ka o ka nafri journalisme be no le baraka RFI la o be war min di par la propagande bara min be kala o bete lo donc warti o te information sur là maintenant o kele ko fato o be kule la yorobe ngata gara magay ka fo ngata ko Mali ko Wagner na Wagner effectivement Wagner be parce que ni jatimne ke Wagner o ka Wagner ye biye o ye hasimi ka kuma badiay Wagner ye miye kuma information te doma Wagner ye miye ate foye kamina de ke Wagner ye miye abita yorla ata foye donc o de kele ngata ka fawlo la anga leje ngata donc ministre des affaires étrangères ye mi fo akilana donc pour que jamana do ka fama c'est pour cela encore et bi fait information réelle sur Mali kono Jea kono Gambie kono Horonyala des vraies informations c'est ka fo presque de tout le monde mais les informations qu'on donne claires et nettes mindo ma c'est ka to masoso e galoti c'est ka dala femore c'est ka kangata c'est on donne ça veut dire gontige do a jele do c'est pour ça les informations nyama soute partage les informations nyama fait ça aussi c'est ton problème donc mindo anga job la me ay mi fo pour que hakil na wata
gɛlɛya caman fana don an ni jamana minnu b'an ta fɛ ani jamana wɛrɛw la Mali kan ka ne toujours an ka continuer an ni mɔgɔw ka kuma an ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya parce que gɛlɛya min b'an kan an ka laɲini tɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye an'an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Mayiga ye ani an bɛɛ lajɛlen an nana bin fɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ a ko kun ɲagaminen don i y'a dɔn a y'a sɔrɔ Mali kun bɛ kɛlɛ la terroriste kɛlɛ bɛ yen an ka mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti yan fan ninnu fɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ fanga yɛlɛma fana nana ka fara o kan donc ko nɔgɔn tɛ an ye min ɲini jamana tɔw fɛ o ye u ka a ɲini k'an dɛmɛ mais san'u ka se k'an dɛmɛ f'u ka faamuyali de sɔrɔ ko la i y'a dɔn ne ni gɛlɛya sugu nana dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli de ka fɔ bon aw ka dati d'an ma aw ka élection kɛ mɔgɔ si ma ban ko élection ka kɛ o parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo de ye sisan ni fanga bɛ sigi ko fanga ka sigi jɛlenya ani élection de ka jamanadenw olu ka kumakan fɔ pour que mɔgɔ ka élu mais san'an ka se yɔrɔ ma f'an k'a lajɛ ka jamana basigi fɔlɔ ka bɛn nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn ɲininka bi u ka hamina fɔlɔ ye k'o ye lakanani an yɛrɛ b'a dɔn bi n'i bɔra hali Bamakɔ ka tɛmɛ Segu fan fɛ déplacement ni fɛnw ka gɛlɛn mɔgɔw ka forow bɛ ka jeni gɛlɛya caman bɛ yen an y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a faamuyali a gɛlɛyara dɔɔni mais an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen banni tɛ an bɛ fɛ ani bɛɛ ka baara kɛ Mali n'a bɛ fɔ min ma ko communauté internationale y'a dɔn Mali yɛrɛ ka sɔrɔ siraw dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ ka baara la mais a caman fana bɛ bɔ kɛnɛma de donc an bɛ fɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais pour que o baara ka se ka taa fo an ka sigi ka fɔ kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya donc Mali ka diplomatie n'o ye an ni jamana wɛrɛw ka baara ne ka baara y'o fan de quoi kuma bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sigi ani jamana cɛw kan faamuya donc kabini sigira fana an ma ka faamuya k'u bolo da kisɛ kan mais k'a lajɛ u bɛ se k'u bolo di an ma cogo min k'an dɛmɛ an ka bɔ a kɔnɔ o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye a ko ne yɛrɛ ma n ka wuli n ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma n ka se jamanakuntigi wɛrɛw ma ka taa ka ko ɲɛf'u ye k'a f'u ye u k'an dɛmɛ ale yɛrɛ kɔni ka ŋaniya ye Mali la a ka Mali dɛmɛ élection ka kɛ fanga kura ka sigi mais san'an ka se yɔrɔ ma fɛn dɔw de kan ka bolo da olu bɛɛ kan k'u bolo da ma pour que an ka se ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔ déplacement kɛra Moscou déplacement kɛra Nations Unies na an ma sigi fansi hali jamana minnu ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an wulila ka se olu bɛɛ lajɛlen ma donc Mali kɔni anw tɛ jamana ye k'a fɔ k'an datugulen don n'i ye Mali yɛrɛ position géographique lajɛ n'a bɛ fɔ ko pays enclavé donc an tɛ accès t'an bolo kɔgɔji la diyagoya de don fo an ni jamana wɛrɛw de ka baara kɛ pour que an ka se k'an ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanadenw ka tɛ ka taa fan wɛrɛ donc anw ka hakilina o de ye k'a fɔ vraiment an tɛ jamana datugulen ye ani jamana tɔw bɛ baara kɛ mais an ko baara kɛcogo kan baara kan ka se ka kɛ hakili kura de hakili kura ye mun ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka souveraineté n'o ye k'a fɔ jamanadenw de kan ka jamana kow ladilan fo jamana wɛrɛw fana k'o de sariya batu ni jamana min bɛ fɛ ka kɛ Mali teri ye an y'a yira fana Mali ka kelenya k'a fɔ k'an ka jamana tɛ tila an ka siyaw tɛ tila an teriw ni minnu y'an teriw ye f'olu fana ko o de sariya ninnu batu bon ka Mali an ka danbe o fana batu ka sigi ka fɔ kɛ u k'u hakili kɛ kelen ye u ka bɛn o kan n'u bɛnn'o kan u b'a lajɛ sisan nɔ transition tɔ bɛ taa bolo jumɛn fɛ pour que u ka bɛn o kan n'a bɛ fɔ ko assise nationale de la refondation dɔw de ko k'u tɛ se k'o kɔnɔ ko f'an ka na ni calendrier sisan an ko non hali n'a nana ni calendrier sisan a bɛ kɛ problème ye parce que fo jamanadenw an ka bɛn fɛn kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sinon bon gouvernement sigilen bɛ gouvernement bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn hali bi k'a di mais n'a fɛn dira a ko tɛ laban mais hakili la u y'a faamuya k'a fɔ an ka to maliyɛnw ka kuma n'u bɛnna min na u ka segin a ma parce que pourquoi o importanen don parce que an ye min ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ye san 8 jate jamana bɛ dingɛ kɔnɔ et maliyɛnw yɛrɛ olu ka hakilinata ye chaque fois voilà an ka bɛn fɛn dɔ la hali n'o fɛn ma sira sɔrɔ o ye maliyɛnw yɛrɛ ka responsabilité parce que an b'a dɔn an yɛrɛ de ye nin fɛɛrɛ tigɛ mais a fɛɛrɛ ma sira sɔrɔ donc an b'o de sira kan sisan nɔ maliyɛn bɛɛ cɛsirilen bɛ hali gouvernement yɛrɛ fɛn dɔ bɛ gouvernement tɛ se k'a kɛ bi a kelen f'a k'a lajɛ parce que mɔgɔw de bɛ k'a fɔ population de wulilen don k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ
a y'a ye fɛn min kɛra Niger da fɛ yan nɔ Burkina fan fɛ o b'a yira k'a fɔ jamanadenw u diminen don fɛn caman kan donc ni mi kɔlɔsi kɛlɛ bɛ anw ka nord la n'a fɔra Bamako ni jamana fan wɛrɛw mɔgɔw wulila ka jigin yɔrɔw kɔnɔ ko nin bɛ kɛ tan o t'an ka laɲini ye donc a y'a muɲu aw ka jɔ maliyɛnw ka kuma n'u kumana n'u nana n'an bɛnna min kan o de bɛ kɛ base ye sisan nɔ an bɛ taa CEDEAO fan fɛ k'a fɔ ko maliyɛnw kumana u bɛnna nin de kan transition tɔ bɛ taa nin bolo sira fɛ CEDEAO bɛ se k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn mɛ an bɛ sigi k'a fɔ k'o kɔnɔ donc an b'o de sira kan sisan hakili la faamuyali bɛ ka na dɔɔni mais a ko tɛ se ka kɛ ni force dɛ sanction fana o t'a solution ye bon Wagner ko ni y'a dɔn gouvernement yɛrɛ anw yɛrɛ y'a mɛn journaux de kɔnɔ an y'a mɛn a daminɛ na an ko bon nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ journaliste ye n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw kana an kali ka siɲɛ a la a tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ an y'a ye fɛn caman de fana bɛ nin ko kɔfɛ parce que jamana wɛrɛw de wulilen bɛ u bɛ nin ko kɔfɛ u bɛ ka pression kɛ Mali kan ko k'a fɔ ko gouvernement wulilen bɛ k'a bɛ taa mercenaires russiw ta ka na pour que ka an ka institution lakana ka nord lakana kuma caman donc mais an n'u kumana an ko mɔgɔw ma bon ni preuve b'aw bolo aw bɛ na n'a ye mais preuve ma se ka na France ministre des affaires étrangères ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian an ka ministre de la défense Sadio Camara donc o ni madame Parly n'o ye France ministre de la défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye hali n'an b'a dɔn est ce que an wulila ka se aw ma k'a fɔ ko nin de y'aw ŋaniya ye donc jamanaw tɛ se ka taa o kan n'aw ko ko kɛra aw bɛ na n'a ye aw yɛrɛ ko k'a ma kɛ mais n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ parce que mɔgɔw wulilen bɛ ka taa ka kuma caya yɔrɔw la k'a fɔ ko bon Mali ni Russie de man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait o de b'a ko kɔfɛ mercenaire ko dɔrɔn tɛ quoi donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi parce que n'i y'a jateminɛ depuis Modibo Keita ninnu ka wagati Mali bɛ sigi don minnu na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ex Union soviétique olu de nana Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ o bɛɛ taara k'an bila l'école karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen fosi tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen donc olu de y'an dɛmɛ ka se ka Mali kɛ a kɛra min ye bon o kɔfɛ Union soviétique binna Russie nana mais Russie fana ni Union soviétique tɛ kelen ye parce que Union soviétique tun bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ Russie fana tɛ se k'o kɛ o fanga tɛ Russie la mais Russiens bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u tɛ problème k'a la aw yɛrɛ y'a ye kɔsan n'an ye avion dɔ san Airbus bolo o avion de hali kɛlɛkɛ avion tɛ a bɛ mɔgɔw de ta o avion sanna u y'o bloqué hali sini an yɛrɛ ma se k'a faamuya kumaw bɛ sen na u ko k'a ɲɛnabɔra nin kɛra depuis août an sigilen bɛ o ma na mais an ko an teri américains ni tubabu ninnu ma an ko mais n'a fɔra ko an ka jamana anw bɛ guerre de la. Merci beaucoup. Donc, ni tu es Jofier. N hakili la caman faamuyala la n ka donc an bɛ se ka a jɔni yɔrɔ la a ye min fɔ. Donc, kuma tiɲɛ a ye kuma tiɲɛ de fɔ ye. Ne hakili de t'a ka kuma na Wagner ko in na u t'a fɛ ka mɔgɔw éclairci fɛn in na de parce que comme guerre ko don u t'a fɛ k'a fɔ ni minɛ ninnu ma u ka secret militaire don donc a fɛ da bɛ fɛn dɔw la. Mais est-ce que u man k'o kɛ u man ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nin ko in na. Mais Prince ni an kan k'aw lakana ka sɔrɔ ka tɛ baara kan ka kɛ pour an b'a fɔ min bɛ k'i ka du kɔnɔ i b'a fɛ bɛɛ ayi min bɛ k'i ni muso cɛ i b'a fɔ i denw ye ayi alors donc pourquoi démocratie kɔrɔ de y'o ye wa est-ce que n ka ça veut dire n ka dɔn parce que ko radio b'an bolo télé b'an bolo c'est pour ça que n b'a dɔn ko faden jugu bɛ mais min dans la stratégie e kan ka baara min kɛ e kan ka f'i jugu ye wa bi Faransi de tɛ information di la dugu ma Faransi de t'a banna ko an ka avion ka wuli ma ni maa wɛrɛ bɛ se k'a kɛ n ka ta dɔn an ka fɛn bɛɛ kɛ n ka ta pour que an ka lakana ka sabati où est le problème e hakili la donc cɛya de ye kuma ye wa
dongo do ida baraba de be mo kuna ngata yara wode ngata jamana de sécurité ko ya fen kele de bo torla ni hasemi ti kuma na ni un président de la République ne doit pas parler pour le plaisir de parler. On va dambe kon anga horoya na naka halala yara anga kabila ko nana jamana tigi dugutigi amanga na kuma ti ils sont là conseil au débat baraka na kefe mais en quoi aux journalistes en quoi vous voulez que tout le monde fait de quelqu'un à oui pourquoi donc c'est vrai aye mi yete quand aya observer té na ko sécurité bo la o kan ga date bu mata ka ne mais now ya a dernier fois o yere ba yere fa ka ta so ma se fa ka yo o la ko ni o se ka foto a mo ni ani ni ambo ni nyoma ani fe dossier on benga dossier al na ma minafo le ministre des Affaires étrangères est sorti pour dire à tout le monde en recevez baraka be bo ren abana donc notre ami sangana nga fo ka ngi sa ba olu ba fo anyi wa ayi o ma onye génération coura me benga en dabe kuma yere ma ama do be jina ka so ba fo ka to muso ayi no do ba ngata ni corruption amba ka fo ni wati konna la ko ni anya ka fo enregistrement illicite no ni fege no corruption mi keda ni aga critique ba ko le me ka buluda ni wati la anya ka fo ko talembero mana buluda lendo fo kana se ami domine ko bi bube mega somo ana je nyogo na ka tondion ya ni ka fo ko abere na ka digno ko sebe donc ko ka fere ko ka abla ka jamana ko ka ta furake aywa ne be ni galike muna bube ti ka ta hotel di Mali la ou bien Poche ou bien Gabriel Touré la ni galima onye barake ya ka tani sandamani idin hakli blanca hakli jagaboke Allah ka hina Soumala Cissé ya rabbi Soumala ko dundo élection veille kono ayi bube wele ka ta kasu o tra aussi o kumana o tlale ay en wele ka kuma en kalfana ako bube nana kale ya fay élection me kala tumani élection nambara ka di Ibrahim Boubacar Keita ma parce que ko be ya yira ka fo Ibrahim Boubacar Keita se ka passer élection na o de la Maïga no ya ka premier ministre koroy o horonya la o ya yira ka fo kat se ka passer élection na donc Ibrahim Boubacar Keita ye Maïga gwen kana ne bube parce que bube a rencontré bube ko kale be se ka élection takada nambara kono kalabanciala donc élection ti organisée mais ngata ne français ngata be baraka ngata pour des kata c'est comme ça que Mamadou Idrissa ngata donc aller bora comment il s'appelle Nyamayala kadi bobe Soumala ko kale ya foye ngata donc ni jamana élection nambara ka di ngata donc Ibrahim Boubacar Keita les conséquences seront terribles il est jamana Chili abe boila Soumala be tienso ale be galon sobi ako kanake ako kumana bube ko kayame parce que mata Soumala ni bube ngato to me dumuni kenyo fe ni Soumala yare man hal ni bube be faka dumuni do aba fo ngata Soumala musoye o asa ya ngata ba to be kabla ngata donc non ni Soumala mana de bube mana dumuni kenyo fe Allahu akbar il était son confident o il fait chama kenyo fe neni bela bube élection glan ka nambara kara benyana ka jinga to ibe kam Allahu akbar fe fulam na ne moye Soumala na ngata donc akara geleya ye Soumala millénaire les conséquences de la mauvaise organisation des élections Soumala mankene oui Soumala bla dans ces conditions pour que aka bana ka dégrader parce que ba do ngono Soumala boka bla en son temps non a se ka présent oui aka sport tikala ka frat tikala ka fembe tikala pour aka condition ka dégrader pour force Soumala ngata donc aka tasa aujourd'hui e boube ye sam bisabake Mali kono régime foi manane mabaraka directeur de la sécurité d'État, conseil spécial du président, directeur de la sécurité d'État, ministre de la défense 2 fois, secrétaire général de la présidence, premier ministre. Oyo munde ke Mali kono. Amakoye. Ayo munde ke Mali kono pour que ça hôpital nyama njo pour que jamana de quoi ça fera. Alpha Blala kata kofla na boya ke ni ils avaient raison.
au moins a tete ka opération folo kɛra a bara ya Luxembourg la a tete ka opération cœur bu folo opération kɛra ya ale a tete tay moyi le stress nga donc o ya malien atore ibeka na kam o ya bla stress na Dakar o de jora kɛra kan na dara Soumana la même chose ni kɛra Soumana nana domi ni be ya jetine Soumana nyenda de funna Soumana funna de cœur de l'humain ndabi se a yɔrɔ dɔ ma ka taa ka fondation lancé la ni semaine kɔnɔ donc o kɔnɔna na Bube a ye ala minɛ ka taa donc ka élection truqué k'a di les conséquences aujourd'hui c'est que Bube m'a miiri k'a fɔ don kelen ale bɛ minɛ ka don kaso la aw cɛw terike ka tagama cɛw kan ka cɛw humilier ka fɛn bɛɛ kɛ mais bi ala tɛ maa si faga n'i ye ɲuman min kɛ n ka tɛ o de bɛ sara i la siga t'o la il est devant cette situation bi o bɛ délire la o sumana ka condition ka bɔ ɲɛ b'a kan le professeur Dogon a ye fɛngɛ dɔ kɛ ko bulletin ka taa ko a ka situation ko c'est dégradé ko k'a bila n hakili appareil kura caman nana bi bɔnze baara bɛ se ka kɛ pour moi aussi a tɛ ka hôpital min bɛ yen a baara bɛ se ka kɛ mais si le professeur même dit que k'a fɔ ko appareil tɛ yen Mali kɔnɔ min bɛ se k'a ka fɛngɛ ta ça je m'inscris en faux o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bana bɛ mɔgɔ min na Mali kɔnɔ n'o kɛra aussi c'est leur mauvaise gestion de l'État o de nana an ɲɛ o la parce que don min olu tun hakila ko bɛ ɲɛmaya la k'olu tun tɛ furakɛ hali u ka baarakɛden tɛ furakɛ Mali la yan c'est ces conséquences o de nana ni jamana ye k'a to a bɛ mɔgɔ dabali ban donc c'est ça la question Gabriel Touré bɛ yɔrɔ min na bi mais projet bɛ yɔrɔ min na bi hôpital Demali bɛ yɔrɔ min na bi clinique américain ka hôpital min bɛ yen Luxembourg bɛ yen Golden Life bɛ yen Luxembourg bɛ yen a tɔgɔ dɛ clinique Pasteur bɛ yen o bɛ taa baara kɛ olu yɛrɛ bɛ furakɛ yɔrɔ min donc vraiment u ka taa n'a ye u ka furakɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ma maintenant problème ye min ye n ko kota in na ministre de la santé ye matériel kuraw di Gabriel Touré ni a kɛra ka fɛn caman minɛn kuraw mais hali o yɛrɛ la o la o kulela n ka taa ka fɛn caman kɛ je sais que n ka taa a commandeli daminɛ depuis san dɔw la a nana di n ka taa donc tout récemment mais l'État est une continuité. Oui. L'État est une continuité. Mais mon amour fola parce que à tête que sera inauguré là par IBK comme au yon da que n'ate tchala pour les adjo pour l'État est une continuité. Mais au bella je pense aujourd'hui IBK quand nga frappe autour so là à travers mais Bube quand nga frappe. Mais comment faut les ngate ne ya plan Facebook ngo ils sont en train de préparer la fuite de Bube. Ma chama yele do yen doya. Chama e fait chama fo. Non ko attendre ko net hina o wengata on ti hina mais a dabora de pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ don min n'i bɛ sebaya la n'i bɛ se ka min kɛ jamana ye i k'a kɛ jamana ye i kana kɛ bandiya politique ye i kana mɔgɔw tromper i kana fanga ta k'a di maaw ma cogoya dɔ la parce que Ibrahim Boubacar Keïta bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Bube bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka gɛlɛya ɲinilen don san 30 dans la gestion des affaires de la nation o ma bɔ a la c'est pour cela n'i y'o ka journaliste dɔw ye n'i y'o ka internet mɔgɔ dɔw ye min ni français bɛ baara kɛ n'i ye fɛn fitinin fɔ o bɛ wuli nɛni na a bɛ se ka nɛni kɛ cogo min y'aw diya mais a tɛ foyi tiɲɛ anw ye parce que min don Mali ko don jamana ko don et on sera intraitable dans ce dossier-là. Même si Mali ko la tiɲɛ kan ka fɔ cogo min an b'a fɔ ten. Aujourd'hui Soumaïla Bube bɛ n ka taa kɛnɛ min kan a ka kɛnɛ furalen. Ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛnɛya da Ala k'a nɔgɔya Ala ka kisi a tɔɔrɔ ma a bɛ degun min kɔnɔna na fana Ala k'a bɔ a la aw kɔni ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na Ala k'a ɲuman bɔ Ala k'a ɲuman bɔ an kɔni bɛ se k'o dugawu k'a ye nka ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen bi IBK wo u b'u bila ka taa bɔ kɔfɛla la o ka t'u furakɛli kɔfɛla ni a man kan komi sigikafɔw bɛ sen na ne b'a fɛ an k'o kumaw fana don an ka sigikafɔ fɛnw kɔnɔ gafew kɔnɔna na ne y'a kuma fɔ o don yan fɛ n ko munna aw to u t'a don a la an y'a discuté yɛrɛ n ko munna an ka faamaw mana bana u bɛ bɔ ka taa furakɛ kɔfɛ rapport dɔ kɛra olu de bɛ k'an ka wariw suɲɛ k'a kɛ ka forow san k'a kɛ ka baganw san k'a kɛ ka usine baw fɛnbaw kɛ yan mobili ɲuman baw san n ko mais u t'o don matériel la k'o da dɔgɔtɔrɔso rapport dɔ kɛra Mali bɛ évacuer min kɛ ka taa sur la Tunisie et sur le Maroc a ka ca ne san kɔnɔ 5 milliards o 5 milliards n'i y'a matériel bɛɛ jɔ Sénégalais ye n ka taa dɔgɔtɔrɔso kura jɔ ko parce que k'olu y'a mɛn k'a fɔ ko Maliens bɛ évacuation min kɛ n ka taa dɔgɔ ko olu de ka taa jamana wɛrɛ ko bɛ se ka na o ma il est important o wari min bɛ yen n ka taa dɔgɔ n'a bɛ donna an k'o don matériel ɲɛnama na pour que mais ça aussi parce que hali dɔgɔtɔrɔ min bɛ baara kɛ n ka taa caman b'a minɛ o su
Les techniciens qui sont là-bas, on va jouer. Donc, il y a même miné ou chien pour que évacuer. Parce que ça, c'est un business. Donc, il y a un problème de serment. Il y a un serment prêté. Ça veut dire le problème, c'est que moi, je serment prêté quand la violé. Donc, il est important. Bekanga Fabien. Les matériels de dernière génération, mais quand on a ça, on a docteur Sola, on a frappé. Parce que ben d'accord, mais à la début. Mado benga da ibita frappé avec tout ça. Il mi que ni ka wati sera, il kana dans frappé mais ka do machine qu'on a pas ibita. Ibita c'est tout là. Donc ça c'est ko bali. Mais il est important que à quelle leçon yi, mau ka frappé au bara. Tu vois donc tellement on a même eu peur dans mali qu'on a ka fanga ko docteur So nyama te atite ka wati là. L'école de maintien de la paix entre yo yirman ka ka ma ka docteur So baye. L'hôpital militaire à Masekajo. Tout ça, c'est une politique qu'a fait depuis encore Wati là. Mais au moins, même si il faut attendre qu'on sera un docteur sur Fladio. L'hôpital de Sévaré et l'hôpital de Mali. Plus à l'hôpital à Sarakajo. Depuis l'indépendance qui est là, Gabriel Touré ne peut pas jouer des gars dans la Masekajo. Donc, au lieu de chiquer au docteur Sojo, allez, attends, donc comment il s'appelle le diamant ne trop faut du mais anteri Maroc tu y min daile ngata donc comme la dame il ka do kele kama yo banko daile ngata donc auto so be donc il est important aujourd'hui abana ko ay no gere do mais parce que ya so ngata tikela il be ka fait mo fait o tikela nyona parce que il be ka to ya ese ngata donc kale ke chwa do donc o tikela nyona ngata donc fuka na seyoro là il est important ko bara o kake yelema ka seka do et aussi ngata donc comment qu'on a pour que anga seka clôturer yɛrɛ kɛ Choguel taara foli la Chérif de Yoroba donc o kɔnɔna na o ye hakilina dɔw fɔ il est important que an k'o lamɛn ka donc Mali tɔgɔ la o taara foli min kɛ il est important que an k'a lajɛ kan u kan ka taa sangafo la yɔrɔ Chérif fɛ a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ Ala ye kalifa minɛ a denkɛ dɔ la Sidina Ali an nana sangafo la Ala ka dayɔrɔ sɔrɔ Katila kana an fa yɔrɔ Chérif k'a fo parce que aw ye jateminɛ kɛ kabini rectification de la transition sigira mais kalo 24 Chérif yi ko k'a ɲɛ bɛ transition in na n'u tora tiɲɛ sira kan maliyɛn wulila ka yɛlɛma don ko ni transition ɲɛmɔgɔw tora o sira a b'a dɔn tigitigi Mali kura a fondation gouvernement de transition de bɛ u jɔ donc ale o baara tɛ se k'a kɛ k'ale to kɛrɛfɛ donc a b'i jɔ ka welewele kan bila maa o maa n'a dalen don a yɛrɛ la u ka transition in suti maa o juma a bɛ duwawu kɛ ka transition in a y'o kɛ parce que a bɛ Mali an nana mun na tuguni n ko bi an bɛ ka an ka hɔrɔnya danbe Mali danbe n'a hɔrɔnya ka sigi a ma an b'o kɛlɛ dilan bi kɛlɛ wɛrɛ t'an bolo wa mangan wo mangan na ba mɛn a kana lamɛn kɛlɛ kelen de bɛ yen ka Mali hɔrɔnya n'a danbe ka sigi a ma Mali bi jamanaba de ye Mali bi Mali binnen don n bɛ to k'a fɔ hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la bi mɔgɔw bɛ taama Mali kan ka Mali lamalo ka Mali tila ka Maliyɛnw su k'u bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga ka n ka jamana tiɲɛ bolo bi président de la transition ko gouvernement de la transition ko président du conseil national de transition ko transition autorité bɛɛ u ko Mali min dalen don u bɛ ka taama kan u bɛ Mali in wuli k'a jɔ k'a sigi fɔlɔ Ala n'aw ka soutien n'aw ka duwawu ani Chérif ka duwawu n'a sigira u b'a lawuli k'a jɔ a sen fila kan n'a wulila sen fila kan u b'a latama n'u y'a latama Mali bɛna boli pour être dans le peloton des têtes des nations africaines programme wɛrɛ t'an bolo plan wɛrɛ t'an bolo agenda wɛrɛ t'an bolo a y'a fɔ cogo min na Ala k'a kɛ ten a y'a fɔ cogo min na Ala k'a kɛ ten donc ni tun Ala ka Mali wuli k'a jɔ donc en gros c'est ça n t'a dɔn ni an ma se ka taa dan na ka kuma di maa fila ma awɔ an bɛ kuma di mɔgɔ fila ma ka to k'an baw fo ka donc kuma bɛ maa fila bolo aw ye ni maa dɔ bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ fila allo salamu aleykum allo ça va somɔgɔw tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min bon i bɛ kuma surunya ɲininkali min bɛ fɛ ka kɛ n'o tɔgɔ la
Merci. Merci beaucoup. Amo jabi. Donc aye ɲininkali fɔlɔ min kɛ aw y'amo jaabi fɔlɔ donc aye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n hakili la ko bɛɛ le cerveau a ye hakilina min ta parce que en général ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ka faamuya ni maa ye kuma dɔ fɔ ne tɛ se k'o jaabi ba tigɛ o parce que ni y'o kɛ ka fɔ dɔrɔn n bɛ kɛ ka dɔ supporter ka dɔ to yen kuma kɔnɔ ne ye min mɛn bɛɛ ni y'a fɔ n ka taa dɔn ko ninnu ka maaw n ka taa dɔn ko le bɛ maaw kɔ n ka taa ka mankan wuli Bandiagara o kuma fɔra i ka radio yɛrɛ kan a ye fɛn dɔ a ye kuma dɔ fɔ a kɛra e yɛrɛ ɲɛna mais an tɛ don détail la a bɔra ka yafa ɲini a tilala ka bɔ ka yafa ɲini publiquement ka tila ka taa yafa ɲini avion pulo fa ka so pulo ka yafa maintenant ni compte réglé de bɛ yen an b'an pa kunna ten donc an bɛ pan o kunna ten donc franchement commandeur wɛrɛ ko la o ye entre eux de ne dati t'u la ko kɛra min na min y'a fɔ a ye ko fili y'a sɔrɔ a ye yafa ɲini publiquement Guindo yɛrɛ tilala k'a fɔ a tilala ka taa fili f'a ka so Guindo yɛrɛ tilala k'a fɔ ko franchement k'a diyara ale ye n ka taa k'ale yafara ma o réunion bɛ kan ka kɛ seedi n ka taa ko bɛ fɛn la maintenant ko sobɛsɛ ne ka pour moi ne Mali mɔgɔ fagaw ye jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali ko an bɛ k'an bɛna dulon o la ne tɛ fɛ hakilina sɔrɔ i kan k'a fɔ Mali bɛ cogo jumɛn na an kan ka hakilina jumɛn kɛ n ka taa ne bɛ ko sɔrɔ o de ne bɛ hakilina sɔrɔ o de donc filanan a ye mun fɔ bon a ye filanan na donc an bɛ pan o kunna donc an bɛ filanan ta awo ye ne mɔgɔ filanan bɛ yen allo maaleykum salaam Jo Abe bon peut-être que a t'a ci la yan fɔlɔ mais an b'a mɛn a b'a ci la yɔrɔ caman kɔni na peut-être min don an t'a dɔn kɔni mais i b'a sɔrɔ an bɛ question minnu di peut-être que ça l'intéresse pas o de don dɔrɔn de don merci beaucoup merci beaucoup an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ dɔn kiramatɔnna awo ka bi ta jɔ ye n ka taa dɔn ko téléphone ci la ala minɛ ka taa dɔn e b'a daminɛ fɔlɔ ne b'a daminɛ madame Sumano Fatumata Banbara n'o bɛ ATT Bugu la ka an baw madame Nasser Sumi k'o ba fo k'o barika da ka Yeli Fuz k'o ba fo k'o barika da a b'an lamɛnna ka maître Demba musokɔrɔba fari tun ma da la dɔɔni o tun y'a semaine in kɔnɔ Adama Sisoko ma dɔn k'a fɔ k'a barika da Ivan Lafiyabugu Kumba Jakite 1003 logement kuma b'i bolo ayiwa n'o tɔgɔ an b'an baw fo an y'a Hayidara an b'a fo ale filɛ nin ye Badian dɔgɔtɔrɔso la k'a ni sɔgɔma Hayidara ka barabara tanti madame Mayiga k'a ni sɔgɔma k'a fo k'a barika da Fama Tarawele an ka sɔgɔmada bɛ foli b'a ye ne b'a awɔ ka Maimuna Jalo fo n'a bolibana k'a fo k'a barika da Wulematu Si an b'a fo hippodrome na k'a fo k'a barika da DGMP Gorobana Madame Dia fo Fati Bengali ko bɛɛ fo k'o barika da ka Madame Tarawele Mariam Jara ko fo k'o barika da Madame Jara Bebe min bɛɛ b'a lamɛn Mamu Seni Dado Si an ka foli b'u ye ko fo k'o barika da belle an tɛ ɲina badabada foli kɔ k'a di Falen Kulibali Alkasum Mayiga ko fo k'o barika da n bɛ Ali Kamisogo fo n'o ye depuis Sori Jakite n'o ye maire kɔrɔ ye ka lora an kɔrɔkɛ k'a fo k'a barika da ka dugawu kɛ ala ka nɔgɔya si Solomani Si ka dɔn an ye ɲɔgɔn ye semaine kɔnɔ an ye baro duman kɛ ka dɔn n'a faamuya dɛ a bɛ fɔrɔ na hali sini kumakan duman in b'a la k'a fo k'a barika da ka Burama Kulibali fo ka wari tɛ ma n'o y'an kɔrɔkɛ dɔ ye k'o fo ka barika da madame Kulibali Jɛnɛba Bɛ Jara madame Sinayogo Fatumata Dambele Wasana Logement la association pour le développement économique des femmes foli bɛ kɛ Banaba Jeliba ye n ka taa dɔn kɔ n tɛ ɲina Bernard Tapie kan
Saragosi Sara ko foko barkada Mohamed Kasa ko foko barkada Madame Diakité awe Dumia ko foka barkada directrice des ressources humaines ka Madame Sinayogo Aminata Nyare Basa ena ko fo ka Fajo ngata Sinayogo fo no ye colonel major yi korke dipa Mamadou dipa fane ko foko barkada ntingina hawa ko no ye mbalma muso ngat donc entraîneur ka ba préparer la kata kanna Madame Awa Traoré nama fama ko Awa Jan amba photo micro bu anaka grembe ba la mais Hawa Tal parce que Hawa Tal mo fo ko barkada parce que ni a ceto ko fo ngado donc abina fi ngore la gré parce que fanga ko buru ngata nya fo na tutura kasula ngata ba so en ret na Ismaël Buru abora kasula ngata sana ko nye Ismaël Buru Madame Traoré à Sainte-Cécile Diakité avec Siran de Bagnade Ismaël Buru ya mi fenda donc ebi donc no interke ngata muso ngata bo fuka barkada kader ngata donc Madame Nyono ni wati konan hakla de France ngunta nana na ka fuka barkada Madame Gambi Aminata ko fuka barkada tu Gambi ko fo ule nambal mamuso ngata ko fuka barkada yere ngata donc encore Gambi décédé la notre ministre de la défense a muso ngata donc nyaaye le flan ngata donc sumela ka assise mi kera ni ala sona semaine wala am se kana aka fondation créer la fondation kuma mi kera konna ni para mi kera ni ala sona ngata semaine wala ngata donc amina fondation créer la ni kama so mi fo ani témoignage nous kera konna to tugo mi ambe do ke ngata donc oye be regrouper semaine temele la ngata donc pour que fondation ka se ka lancer comme madame Cissé ngata donc ka foka barkada no nga chérie ka isa tapo fo en tout cas nga nyoy semaine na ma se ka nyoy taximan ko fo ko barkada no ye Samba Diakité donar mo mancini ko fo ko bar donar nya ko fo madame Touré lobo ko fo ko barkada mba taraida madame Diakité sanata fal ala kay yeftan mania ka saram fo ka haydra fo ka rose fo mat donc ka professeur fo ka Omar Pudikou fo ka USR Tien mat donc amso ka bela jene fo mbalma muso mat donc c'est ne watina la bana mena ka fo ka barkada sala babi ko fo ko barkada aba maguna Touré donc no be hamdalay ko fo ko barkada adama sina ko fo ka banu makaji anti nyina ko se binta kamiso ko Youssouf me fole da se Paul no yanga gardien bay mat donc sumela ka gardien mat donc ni wati ko na mbora sisa abitanga te dumani wuli kadi sila no yanga chokoro sila ngata donc no yanga chokoro ngata conseil spécial intinyina alu sama ke ko itrage fa wana mawa aminata Mariam ngata donc maiga bafanta ngata donc bakaja madame Sangare hamdala aban la mena na vie ibana me USR sine ngata donc ko foli la se ngata magaji ki fo ki barkada intinyina aussi alpha ka kabaka ajitan bakayo ko fo ko barkada bakaja ki fo ki barkada karamo wulale ngata ki fo ki barkada mauma magaji ki fo ki barkada sudane ne watina adam ebi yoro me ngata ki fo ki barkada USR mas ko fo ko barkada ntinyina aussi ngata donc zumana sako ko amobe manyambugu ni ka chi me ngata donc jom wala tuguni foli be na sengata anga che ananga muso mauma ban la me aéroport flat mo haydara ngata SNG ngata donc almani ko fo ko barkada burama ntinyina ko ngata donc mayambugu no ye Xavier Nyema do no ye Xavier Nyema ngata ko fo ko barkada kone ngata ko fo ko barkada madame Nene no ye cabinet na ka defo ka bedo kramantona la foka do ke ngata donc ala ka yefama ndaro ministre de man tura ne foli la ban bibulu aywa ne be honorable madame Jawara me zena usidibe amba foni watla kabara na aussi ngata ika atala mi terrain di ma monsieur le maire Dio Omar Diakité amba fo ka Dio anti nyino bela je de Mamadou Jawara amba fo ka woni mano ka bela jelen fo ka bela jelen do kila mati ala Isan Bolt alebe kuma so Mali 22 ko fo ka bugri ngata no ko no en dogoni ngata me ko alebe ka bo politique la ka befo ka bedon kramanto na ka do ke ngata donc ala ka jamna basigi banabaje dike ka fo ka barkada fatiha aywa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vraiment karambe no en dogone ni watina ba mena ka fuka barka da ka abela jeli ala ka jamana en basiki ala ka tuba wara yela ala way am sara femu fenya ala ka kisi sutura be ala de bulu ala ka derfini bir akan ala ka be sutura shukran.